Beuteus saya cerita bolan tonjukkeun tak ning bero ka bebeuk. Araba. Ari tangan di, ari letang di, ari keun di we ari. Ari tak ning terus ya ka bebeuk. Ani kagan ungguna teu parlon ani kada. Cek saking penjelas, cek saking jelas-jelasan Allah. Entanang tak 50 tahun nih beberes kok. Tak ipalo nyilo apa nyok ger nyok angak dia nyaman 50 tahun. Nyiram beko nyaman, ngarek nyaman, ngombe kacang nyaman, ngosot burin saben nyaman. Keng tak teman aroma sebentar ilo ke beuh, cek beung sehat. Mak perak setengah bulan tonjun tak ning bero, tak keur debak tak imtihanan jeretan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salerana simulja Kiai Haji Ahmad Hanafi Hasbullah minangka pengasuh yayasan sareng pondok pesantren Darul Karamah. Seabtina banget amul jaki Kiai Haji Ahmad Fauzi Hasbullah, simulja Kiai Haji Muhammad Saleh, simulja Kiai Ainul Yaqin, simulja Kiai Ahmad Farisi, asareng sateja para kiai tanto bisaos banyak sehadir perpangkian malam semangken nyuun suporah manabi abtina tak satejana nyebut asma aku ngepon ajunan namung dek kasatejana abtina pegat amul jaki. Secara khusus para asatid wal ustadzat sengireng mulang nang lembaga pendidikan Islam Darul Karamah dek kasatejana abtina pegat amul jaki. Sateja para tokoh-tokoh masyarakat, Pak Dewan, Pak Kelebun, asareng sateja siapeun to pemerintahan tisah abtina banget amul jaki. Sateja para wali murid, wali santreh, sateja alumni, sateja simpatisan sengireng hadir perpangkian semangken sateja abtina banget amal jaki. Sateja tantretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, mantermu kebetulan kaula ajunan sateja sami-sami kenging seporah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, ben manter muka pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor situng abdina nyuona seporah keterlambatan abdina kak dinto. Nomor situng sangaja abdina bek mamunte. Nomor 2 tambahi macet cekak parah neng epren duan persis dari di timur na Masjid Gema hampir depak ke pesantren Al Amin gara-gara nah pawai na putung-tung saberle sabe neng jalan protokol jereng pada majer pacet repot ke si pahla culaknya lah akhir. Nomor 2 nyuun sepora cuken abtina gak dinto benih keng adel model katon action acelen relere benih keng awisuda apa punten tengah tarantep malam magian gitu tici pak repaan gak to akuli sokoni sake kadung toju nyaman keng sejaga kadung cek nyaman keng setoju
mun polan pola mi lebet penyakit penikah setuti lantaran meras ka umur penikah lambe ece mana Kanjeng Nabi agina kene sukoni operator tinai pasemah mikai pasemah lambe ece mana Kanjeng Nabi beda orang bini celeng molos andi penyakit jenajenan sila bini celeng jenajenan boleh hari kan lah katon tak baju lakir lah nyabis ke Kanjeng Nabi gara-gara minta doa. Kanjeng Nabi abtina andi penyakit jenajenan Kanjeng Nabi epilepsi nyoon doa aki ka Gusti Allah manter-manter ten kaula ipa beres dari penyakit menika. Kanjeng Nabi tak langsung doa aki nengki matabar in syi'ti sabarti walakil jannah beun mon siap sabar beun ejamin swarga ben Allah cek saking beun siap sabar beun ejamin swarga ben Allah wa in syi'ti da'utullah ya mun tak siap sabar doa aki ben kok artinya cek saking pakempang debuna Kanjeng Nabi bing Allah re sadar nyabek penyakit jadi keben jadi benining ke tibi Allah cek sadar ben cek sengaja nyabek jadi keben beni pulang delim bing jadi Allah mesti yakin beun makle endi ecap swarga jadi karce swarga jadi keng tak lebih jadi karce swarga jadi keng tak lebih ya ban mun tak siap sabar da'utullah ya ma ya doa aki ya ban kok manter beres sabar engki keng tak di jaminan swarga bah Kanjeng Nabi ya tak ada ulah beres seteti acap swarga kebeun sabar ngadu bisa ke teti bisa-bisa cet bini bisa-bisa engki sakit menika cet sengaja sabab ben Allah ka kaula ben ajunan cande de Nabi tibi sebeng bah bila de nak ada de swarga insyaallah paringi sabar kanje aceritaan penyakit kauleman kak man sering mator bereuna mator temurna mator mun keng tade parlo natina mah kita cerita penyakit lo molo bila long bolong nak nikah saya ke cerita pah penyakit tade kaulen nikah kan abele beni mamadul makle tak di fitnah katon pada benreng amantan awi zuda jalan kayak margeke beni niat mamadul lebu-lebutan saya ke cerita mun tak toot nyilok tom betak ning sabe katana dek boleh beda saya cerita bolan tonjun tak ning pro ke bebe araba are tangan di are lek tang di are kendi wera are tak ning terus je ke bebe ani kan ungguna tede parlon ani kada cek saking penjelas cek saking jelasan Allah entanang tak 50 tahun nih beberes ben kok tak palo nyilo apa nyok gernyo angak re nyaman 50 tahun nyiram beko nyaman ngarek nyaman ngombi kacang nyaman ngosot burin saben nyaman keng tak toman aroma sebentar ila kebele ben sehat mak perak setengah bulan tonjun tak ning perro tak kerdepak ke imtihanan jeretan mak tak selesai ke tahun ruwa ke ngak ijak saya berjelas ngak ruwa sebun Allah milan apa sebeda tebu wa amma bi ni'mati rabbika fahadith setedi seneng ke Allah mon se kus ruwa se ke cerita beni ke tombet ben ke to odah
ibadah na abek saya anggap ke Allah tak kudu si muda ka mata Pak. Kadang geni kasih karatun ke Gusti Allah. Saya rasa tak dia masalah, andi kagapi masalah. Pah sadar lah cuy, ya dia bagian kok cuy. Lemun keng perai ke cerita ka kancah, napa tuh manfaat dah? Saking cerita ke dokter mi beda parlona mi isaria obat namun pira kan cereng make abri bebeleun kadang tanding toro bebeleun sakit apa boleh lambung jangan kak paling gampang tambah lambung siap apa kak ngut nguntal gempen sebelum polna sokoh tak bayar nguntal gempen ganjan kepagawe jeneng kapor tibi tabu nerang saya tadi seneng ke Allah orang guna mana bisa gus bagus roh saya kecerita kau le paringi songkok ban Pak Camat opa amma depak ke itu ternyata itanya gioreng mak genteng songkok beri Pak Camat laku konjengan boleh kita nyaki boleh nih konjengan mak genteng sokok beri Pak Camat mari duhur konjengan boleh mari asar konjengan mari isak konjengan tanya aki kegapi mak genteng sokok beri Pak Camat aru tak usah tanya aki Pak Camat pasti seneng Pak ana babolan ri beri na be ini kabele kau re le ya Allah rongak roki ya buk at-tahadduts bi nikmatillahi syukrun abala kuspa sebab hari Allah rotan teje aba asokor mayu je patinying manying mon se kecerita aba mau kecerita si bagus pola keni kasih tika terima amala aba ke Gusti Allah ceng kadang se ka anggap ke Allah tak kudu si muda ka mata justru mun beda kelakuan amalan pun apa bisaos mun katon yang buaki ben pikiran ani ke justru tan cece akalakuan bani kata ongguan karena Allah saupama ajunan tahajud malam mah ngake abolong benreng banyak banika pikiran ripah nganyol mak katon engkau berak si tahajud namun si lain katon tak pak lerotan sejak tahajud sejak kita ada pak ke langit pak mak ke langit ke genting tak ada pak rogi pokok bila amalan katon nganyol nih pikir ni ketan sejak tak pati tembus kia bisa-bisa sejak kateri mana ke Gusti Allah parkar singil ningil ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah sengkok nangali orang ngapur ngaleleng nang swarga dari molje na benderi tengki na pangkat au kama qala nabi debu na kanjing nabi kok nangali orang ngaleleng swarga ngapur dari tengki na pangkat seseti sabab molje na abaan beni polan wirid coba beni polan tahajud beni polan salat duhan beni polan terakat secek keterima na ke Allah menyinglah gangguan si bedenengi jalan mi tako aprian ka oreng bederanca nganyol etoto bede papa para keker tuli menyinglah mi aprian bisa roh secek keterima na Pak bedo-beto bencang panyingla tako orang tetanduk tapi mun menyingla beto bencang besa-besa gigi ya lorong lah muncul bencang kagapi tak usah penyingla mi norok benrong lorong apa aro perak buto ya sepalanya benih sambikir pikir boleh kadang sebalen keterima ke Allah secek ke anggap ke Allah parkar saja tak mudah ke mata ceng ibadah tak putus ya songko anak sarongan bunten ya beda sih lebih antik boleh kok kayak itu hadis jelas masyhur hadis kayak itu cerita iman kak diman
beda bebini pelacur senok isapora tu sana ben Allah gara-gara nginumi bate mantentu sana senok nih Pak king isapora ben Allah gara-gara nginumi bate pas beda ateh beda nafsu saya tak terima siap mas mirak nginumi bate sekalian pasti ti isapora tu sana nyenok mun la Allah kenceng mak embian si tak terima sering Allah si ngusud tusan mak ni benih kadang nafsu ni kecet ada dia ki prasangka cuba Pak kau membenca buna kanjeng Nabi dimah beda orek kak ditoi bahas ben Imam Nawawi dengan al-Adhkar sana usah sampun itu liti hadis kak itu hadis dhaif tapi hadis dhaif bisa yang kuilil fadailil a'mal dimma beda orang ceketedum pas maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir nengi kak dintuan sebagian etam yuhyi wa yumit beli na boleh dimma beda orang ceketedum ingat ka pangeran na pas maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir jadi yang pakai tu sana pada ben kapon tase sabora kapi ben Allah kadang nafsu ben setan ro tak terima siap maca sekalian berak mun la Allah serida mak embian si amasalah penikakan mak le kau leben ajunan yakin insya Allah gempang ongkunya para dosa jadi bisa keng karena gara-gara gini kasih kata rema ya lama malahan bedesi lebih antik boleh Pak Imam Ghazali penikah nengi muqaddimah na setong kitab kami peben setong orang Imam Ghazali penikah ahli ibadah Pak ahli tasawuf ahli fikih ahli ilmu ngarang kitab benitong dua Imam Ghazali penikah kami peben setong orang kalakok nasi paling seneng ben Gusti Allah justru benih senulis kitab benih se ibadah ini ibadah itu bani sepaling keseneng ben Allah gara-gara lala berapa bulan gara-gara lala nginum kabeter si agenggu keker tak genggu benih Imam Ghazali ngantos marena lala nginum lala berak mangkana setia pah lala berderket terus benrengi pasalang pekeratak kalian lelemak melotor pah lekak dinto dan teritan benih keng karena urusan lalaan benih karena urusan nyon sopora benih urusan paten benih urusan maca sesekali yang benih seesaba keperasaan kau leben ajunan bisa-bisa secek kaanggep ke Allah ibadah nah ben kalakona kau leben ajunan bisa-bisa si tak mudah ke mata ruah si tak itu muja benih kegenjeran wah para panjuk tojuk sambian mator ke Gusti Allah Gusti Pangeran sapora aki ditelu para panbiji mila pas beda debu tamasok reng oreng si bekal inaung ngipaki ning akhirat penikah tak pati banyak urusan bendemang perkara akhirat deh rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu beda orang bitibian munajat ke Allah nyap cap ing mata bitibian lho Pak benih banyak orang jadi bisa-bisa amal na kau leben sampian setembus ke Allah arep-arepaan banyak masalah pas anya belanceng toju nyender anya belanceng Pak yati najat la pekian cekerelah
tikal Ustaz jadlah bagaimana bisa saja keterima mana repot ngambuah kia bojeng magia bojeng di masjid pekeran pakuninga ke bekoh apa boleh bah bojeng di pinggir bekonar apa hingga ke apa bisa-bisa kadang neng ikut kerabat apa tojuk nyender aromasa apa hari aja lah bagian dari Allah tak kira delim je benih berak kok sendi masalahnya keng sengak mau nabentah bi tibian ben Allah pak kadang setan ni kalep nyilep kadang mun bentah bi tibian ben Allah meraban tojuk ngare ada ngah kau ni kekurang napa kambian pangeran hari berak tak biris lah apa jeng kau legena 5 beton nah apa sah tontas sebulan gula beda kolom beda pengajian lah norok apa mokol dia beda senyorong ngamalaki solawat naria lah mareh lah tegar ngabi tasbih telok lah pakai kakapi nyabis boleh suruh ngamalaki istighfar 300.000 mak letak pakai langan kui tasbih cek pecek langan tok ben cek pecek ini letak itu mau cek kau lekan berak minta kelar nyerah otang 2,5 juta nikah takar setengah tahun kau lekan makin bening ngurangi otang pon 9 juta petongatos nikah nguti pikir kambian kira kau kurang nafas tak mah pangeran ni suruh mikir hari tak lata salib pereno kan pangeran kehilangan pikiran ngastete pak jadi bisa-bisa saya cek keterima mana ke Gusti Allah ibadah kau lebih ajunan wah sejak tak mudah kau orang sejak neng pak repan biti biada iya pas ini ke imtihanan nih kawan beda orang pak justru wali keramat mantih semak muljah mengkukusi Allah padahal tukang betung kajur ya semak ke Gusti Allah keng karena gara-gara anak pajan sampean paling paraten adidi anak mundiri kelakuan kilah orang penegak itu buah itu kang betung kajuh sebagian debu boleh itu kang ceri ni ke orang semak ke Gusti Allah ni pak sana usah jumhur ulama ada buah kini ke benih nabi tapi jet parlo esabak ke Quran ben Allah iya lem ben Allah esabak ke Quran makle etero ben manusia saantero dunya napa sih itu timul jenaa benih polang si lain paling paraten ada di anak esabak ke Quran nyaman Luqman sambian mun tatemu ben surat Luqman ya retanto nasi ngaji mun tak ngaji maki kiamat kurang 2 retak kira ketemu ben surat Luqman ya mun ben Luqman larang ketemu Luqman kak dinto teretan sekeceretan dengan Quran benih pola Luqman tahajud dari Isa mabere sopo kesubutan Luqman pani kesi iya lemben Allah paling paraten ke anak ya bunayya ya bunayya ya bunayya cong mari bejeng benlang ngaruan nawa pak cong tak sekolah aja nak cong cek takar malam si mulia si ngaji dikirip maurip cong ingan roa berapa beh mun beda orang mul jelantaran paraten ke anak kau leban sampian kan pada di anak mata paraten ni anak arwah kan ni kecerita mak le itu dicontoh ke kau leban sampian
Lukman panikase kajaritan ng Quran paling itu ka anak Maria bejang jong tak ngaji na beda lokot sak boh ibu ni ngajiri ya jaran na jong harus itu timol dia negara yang sepo mun bini ani kecek muda na je merhati ni anak lagi andri si tak tuman muda pak muti pikir mpian bejena apa merhati ni anak tentu serius kula nikah nikah pong-pong depak ke imtihanan nikah pak cek reng sibuk ben lakko pak sibuk ben lakko tak bisa alasan sibuk ben lakko tapi sapena kalatin biasa maksudnya mak tak sibuk ben lakom bian arabat sape wa rutin ben laku si muang jelat dong eteng mak eteng rengi eteng ilala tak rida aja kaburu si nono nagambuan ben tade sape palako nyari pakan tibi ada sing bulang ala ngarek san kasanaki kawan jengan mun mari asar beuk malam ro kaburu ana apa boleh kita ngarek rusa pena tegar-gari buri ndo tapi anak anda tu je sangat tegar depak kaleng peleng na tulos tada rengku nakku maksud aku lengak ni keno muncet beda orang ipamul jaban Allah ben sekatare maka Allah gara-gara adidik nak potong ana pamak tak lupi lup odin kau leben sambian ken sekoni wah mata lupi luken sekoni mun pas reng larangan peneka open naga anak pada ben ngopen ni sape mantun banyak oleh negenjeran manteen es ben penter anak mau pahilatin pada ben sape benia penting lagi anak ben sape punten mila lagi andri tak pati norok mun ka wali 5 wali 8 tak pati lembur karo jabu yo beni keng kepikiran ka apa wah sape sing ngarek amun tagar 2000 dengan coba siapa sing ngarek sampai wala negara bekar saja diongku di nama tengah malam kol telok kek gigi ojon ke laben aku iso lompas lah pada bentalam ni sebab nengi pepe nengi keng pas sampai aku lupuk nengi kandeng grudok di nama kek gigi muntah iki beban selompas saka kadang keng makmun anak labu taker nongep ro taker patak sial sekali pak enten nikah kan parlo karembek juga no nikah parlo gigi nikah bisa kau leben ajunan sebalen keterima ke Allah ya gara-gara maratini anak jano sejan guleri beri mola nanang ping tamping sesen jano pa ipatado ben lakko malolo odi ira alako mate pa teti judul odin lagi andre ira alako maksudnya je sake ngabede ka masjid lagi alako ka masjid mate penten ada beberapa alakoh melarat mati titi judul odin berak alakoh melarat seneng tak seneng je rokok kun si durnuan iya tak tahu pikir maksudnya kan si jansen gula duhur tak ke masjid asar tak ke masjid alasannya sibuk ben lakoh Maghrib tak ke masjid, Isya tak ke masjid, alasanna lesoh sare bunteng ngalako. Etanya ki oleh nalako nasi setahun tak ke masjid, mi akur bena embi begini gini, tak keluar koko tambin lekan aja.
mikir-mikir mbiyen setahun teger tak ke masjid ro ala kok oleh apa nom nyiram tak itu mau siang malam menyiram bekok tak tu je malam deui ini bahasa ngisinter saya nyiram apa wa ja'alna al-laila libasa lemah bani ka iba beteng ka keubeuy beun Allah jet male embian istirahat ha male istirahat nom ika keubeuy alas umbuna beun panas ke arwah kan pajelep malem male asle mot mbia beni male masang sinter nih buah waja'alna an-nahara ma'asha mun nyari kasab benaban alako tadek siang malam tibira alako mati itu judulnya alako bera jemper tak jemper, soki tak soki, seneng tak seneng. Ya Allah. Tak bini andre make alako ben malarat cupen kalam bina lan somalen kan tabini. Ni marah. Ti make malarat tahun bini andro bedo oleh na kalam bina itemo je burlebur ate gente. Mun laki aduh Gusti Allah pangeran cek ren kalam binambian tak toman banyak ben guleng gigi ya pak ben tak toman masuk gelim lemari kalam bin lagi an pera ambugen pakaian budin labang mare yang kuy pakai deki yang kuy sasa tak pati sasa aja cepul butek roh puri sesawan bin larin so setengah kilo tak ngabuk lekan mereka sasa beni setrika kepes bera pes sekalian pakai boleh kan pas balik eran tarbis ada lau benih kaula panekan ong kuna kula panekan canten kula kaula mon kaman kaula tak muluk-muluk pak kula tak niat apa hari majelis taklim benih bejeun kaula ni kaparin pengajian benih kenang kula ni kaparin pengajian kula perak ngaji kekir mikir udah kesampean ni kestimultan perak mak le samigi kiki pak urusan pekerem-peker kaula ben sampean ni kakak angkep pengajian ke Gusti Allah ti kengcet belas beni sira Allah kaula ben tak temanyul manganyol ko ini gitu wallahu syahidun ala ma aqul ti nama li Allah tu ti saksena karena kadang beda orang nyon sapa beni apa entah orang lain abe meneh kadang silekas sake ate nyol manganyol ro apa kadung arwah mak masemak ka bental irus-urus tada orang ngajulum mek ngak arwah kadang sepah tak tahlil boleh orang milan nama yuk pak lah sore pakonaki ben Allah mak le kaula ben sampian cek mak le kaula ben sampian anteng ngajeuleuh benih keng karena orang benih keng karena kanan kacer orang mun jalan keng beda orang duk nunduk ro keng karena orang aduh manten rogi na pak apa boleh nun keng karena beda si yarab dari orang aduh parlon ada kan topeng kakap ini mun keng cet karena Allah nun dia tak lemele mun cet alos saabe karena Allah padah nih banyak orang alos apa long ben bini alos apa long ben laki alos manjen rogi kula ben sampean ngi banyak orang bini andre alos kapi misem terus bila dewa gebenggon tedek teguna laki gerem apa ini kan bah topeng kapi kula ni kau sampai bang ken
Bener-bener orang masang LC nih ibu diri kan tak tahu mana tahannya ke gaul nih. LC nih ke diri kak emak. Napa LC? Napa lisiet? Napa MA? Kan tak tahu mana tahannya gitu deh pasang. Pasang Kiai Haji Muhammad. Kula hak kula bareng moning man kaman pak. Kula ni kata dek cap-cap kiai na sekali. Sejap-cap dek cap-cap kiai na. Mila no orang nyebutin apa boy ke kula tak tersinggung dan situaan ngolok kacong bodoh sing ngolok alif udah ada iya tore bon bodoh sing ngolok ustad ingki ngolok kiai ingki mon iya tore ongku sakit perasaan mikir apa sih budi pikir orang pak icali ben orang pikir apa nyalin orang mak diodi ben orang iya silajit ambek lala ko malarat ki mikir benten orang boleh lajar bah kalah apa bener mbian mo nagalampikin ka na troyal mga orang bu iya jadi sebenarnya abiin siya kambi sapa sing alam mawa katon mo na jalan mo nang kuy kalampi si anyar ro gonteng orang nga basa kapi jaga sapa sing abasa takeng bera oleh na pikiran jadi saya ko nafsu jadi saya ko nafsu palipan nagdeba ka konjon biri dia lopot eko sot lopot seta kerengi kera konjon bibir ban sapa bu mungkin sampean adantan karena orang ropera oleh leso ya makala normal la odir tore nom alak ko ka alak kumbian keng iya maksud anak pikir gitu du makin banyak oleh na bese naman bako saya melaki gelang bakun bini lengan na bini saya gelang lengan na laki re gelang na da maja dada tak tahu mana ti mon saya terkelenter nih dia aro bani gelang bu ora iya tentu orang sambil pikir masa kan pon sana pa tahun sing ngampu kilak kono sana pa tahun sing ngampu kilak kombian mulai kita abini si malarat ben lako toman etapak titi orang soki nyata nani kak mal normal bedeban kul ana apa mata piluk kan sakun iya tak lah puluhan tahun sing ngampu kilak waber masa kita jerak ngampu kilak ko arap mengampu kilai nalako boleh ngampu ki pernyonan ke masjid boleh ngaro masa tolos tak biluk kini ke pira urusan lako melolo mon si anya magalampi palakuan buk din lagi anda itu mau berenang aja lah lambat si melero jalan ngibir tegar debak ketombet terrosok nyeceng aru beni bola ni telkok roh terus ker agar bas tagar terrosok nyeceng keker di selebar dari jalan na tagar roba ke selebar agak deti selebar mate orang apa alah maksudnya boleh tak perak kari melarat nom beda si gempang wa minimal mon parak maurib seinga ka anak boleh ya Allah boleh banja anak reko lah iya pak sehari si ngaji ya lemah tak boleh seurus kenika si titilan le cek saking apa Lukman rusik kecerita si ya lemben Allah gara-gara paratin naruga anak nyon sebor pak sebagian anak ni kepada situ timuso inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum sebagian bini ben sebagian anak muntapalang tetimuso muntapalang gara-gara anak masuk ke neraka mila na cen kula sering mator pak kaula cerita iman kaman nih kah kau le menikah ingat napa kolam renang tak tahu bola na anak ke kolam renang
anak kau letekan nol kecil pak repan bekto kenika nangis abrui entar ke kolam renang benitai beki ben gula isro makat ben pinter jalan jom makat ben pinter sami duratos tanda jarang ki nol kecil tau makan duratos sedeti masalah kanjana selain ia teraki apaan benembuun jadi anak gula minta atar kapaan benembuun dia can bini gula nih seraba monanan orang ya terakhir yang tuan nah yalah jadi benih bera anak makin bini nyono lagi ya kan rak tukang ngajak aja monanan ring lain ya terakhir yang tuan nah bah masa nan gula benembian ya terakhir pinzer mangkem ya kekerenoro gula pak noro kalah tak bisa tentu seher paling mantina seher alam dunia ni kecil bebini paling manti seher bebini cepat petegasim ya di nama asongot marong bila sebini macam bingkeng pahatuting kersok songot langsung tak kira kau masuk kolam renang aja semak sekitar 1,5 kilo dari Jongkok mereka kau lengat teraki pak asarongan entar ke kolam renang mutan di jalan nah depak ke kolam renang langsung berdering nyapa dengan Pak Parkiran assalamualaikum waalaikumsalam saya ke alhamdulillah saya ajunan arna ngajukan arah pak kak din to kolam renang tahu mungkin perak terus alangmu ya jeng sungai lawan podu ku aje rajon beden apa men anak minta ter ke jeng anak kita keluar kau boleh keluar kada dari mobil ya masuk ke dalam ya dah pak ke dalam lenang lewa aja nu ngitem ada pak ke dalam ika emma beda kolam renang bebini aruguan ada kalam piper lemper yang cerek lamar majer abar kan Rocky lamar melekar ces si paling ika salakku nanti ya herat ika bela ben malaikat ya tu sana bandri sini kolam renang can gula bisek gula malaikat kenika gula kan tak sanat masuk ke dalam kenika anak si nangis belum ya mak ya teraki ban ba menangis malaikat dia nyari aki jara benih jenis teraki bukan kan diberi tanggung jawab menyinglah bukan benak motor negeri neraka macam dia teraki ke kolam renang anaan ubala selada iya anak beun perak mandi serek lerekan kan beun ya berde CCTV na upaya ngaling baru mulai berde CCTV na ba bro wasik ka beun mayu nom milan najan gula motor kau leben ajunan mon kira tak siap singa jaga anak ke swarga bentak tahu belum ajaran ngajak anak ke swarga bentak tahu je belena apa anak rejaknya banyak ke bolong embian malih tak teker ngalak embian serius kula sebab anak kan ngalak kereng sepon saben-saben nak potore lahir pote fa abawahu can depan benembun rebun kanjeng Nabi yuhawidanihi yunassiranihi yumajjisanihi epa kabare epa katemur epa putih epa biru epa merah je kan depan benembun je dah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a mun epa gempang debu menika kan sakakapinah anak lahir di dalam keadaan butuh sepasti bisa ala lakon anak oleh nanirah wa ja'ala lakumus sam'ah ipangiding ban Allah wal absar ipanangali ban Allah teti apa sih kalaku anak ronom kakapi aro oleh nangiding ban oleh nanangali
titimun beda anak abon taruh manggera arat-arat aro karena oleh nangiding o tabo oleh nanangale mun tak apaan ya embuun mun abon ta arat-arat tak kira burung je lah mak letak pati ngalak ke sambian ben gula mak letak apa ngalak ke sambian karena tak ada seikala si kojak apa ngalak dia kan benda seikala sami tak ada seikala mak letak apa ngalak ke gula ben sambian ayo cek bidabit ika bolong ke gula ben sambian tuli bel balaki ke ponduk ya tuli banyak treh mak le ngalak ke kiai mak le ngalak ke ustad saya ke dingaki mak le beni HP saya besaki mak le beni HP saya dingaki mak le pengajaran saya besaki mak le kitab ben Quran mun pala ko ika bolong ngembian nah pan si kakala adri embian boleh ngujuk laje nga nyamayu gerbek ngajarin ke masjid cet lah apa tak apa ke masjid empera akhir badan nah yuk kau le serius nih kah ya cet tak kira pernah nak kana ibu monduknya tak kira pernah jadi mah badan nak pernah monduk lecek mun badan nak makin ni ke pernah monduk mak pernah monduk cereng selain ibu nagu HP saya monduk ibu nagu kitab selain nih gaul nih tong waktu di salorong saya nengisi badan nengi kantor nih kapan palore paniku Quran selain ngeleleng le tak mulai saya nengi kantor ibu palan ibu dikir ibu tahajud siapa sih pernah makin panik monduk tak kira pernah lagi aja gara-gara reng sorang monduk sana apa orang saya berselamat benar nyon sepora pak ajunan panika make parpan ngare ngidde tedu ngerok sekali bade nengi combon keng anak ada hajud sebade monduk sampean pas temilu kencer ada hajud mun tak ingki sebekal memeras ku laku nengi swarga sebekal memeras ni akhirat beni amala sambian amala anak sampean sebade nengi monduk anak apa sebab cek saking tak sampean si monduk tak kira si monduk kena kau lah mocak anak cek wajib monduk benjo rogi kok mun ngobu ben tak monduk rogi kok ni apa lah aku nak bera set meleh HP saya kebeli tang PC meleh pulsa saya kebeli tang PC lelaku nak bera yo ker HP oleh apa kan kau bera oleh muang lako muang PC muang umur keng monduk ben jangan pikir gula bela kana ben monduk jong bedo oleh na lagu melarat kok nak 5 bekto na ben ka masjid engkau melogiyah ben na tahajud engkau melogiyah ben ngaji Quran engkau melogiyah sebab engkau sia biaya iban engkau makita nyon sabora ka Gusti Allah tapi ben 5 bekto na kiai sia doa Allahumma ufir li abaina wa ummahatina maki ben jujur melo ka kapi Pai pa pernah ben setan nak anak monduk tak kira pernah tan Pak gara-gara anak setong monduk maki ben jujuk pun ipa melogi ya ben Gusti Allah ipa pernah ben setan jangan setan parco mako aku tu jujun jong iya dah oleh nak aku tu nyai na ben gai na lambe kok ya ternyata ngagelai buk-buk ke ben malaikat pas ben doa Allahumma firli abaina wa ummahatina kan ni kamu soreng monduk ni kan nil gula mau jaan si pernah nih monduk ni kedua berapa nomor situng kiai nah nomor 2 iya nyai nah lainnya jadi tak ada dari si balen kocet ke si balen korpiro tak ada si pernah tahu nih monduk bukti na bila mole ro berak ke kapi bila beli pada anget lenget ke kapi anget lek punten wae anak kau le tak teman mau tak pernah iya tak kok ya buah mai bulan tak kok jadi mon pon putrana ajunan alang peleng nengi ponduk ro minta boleh boy tak pernah tak usah ki pikiran berak normal 100% manusanan bian siapa cere ngempian ka kolom ke pengajian rutinan ke dikiran seminggu sekalian nembian kan seni kebanyak tobeng
Are pah anak setahun rojo mulai sekali nih monduk. Mari pikir. Jumatan kan seminggu sekali ya nih suruh ngaji ke khutbah ya. Datang paling mudi boleh paling ngada. Are pas anak setahun roh ajar terus nih monduk rojo buang busi. Kamu masih kencang. Tapi sedan. Yang gue lo ngocak ke anak. Jom. Ben pernah iya tak pernah iya wajib monduk. Wajib monduk. Ben pah mulia sebulan 3 kali. Ya tore, keng sebulan 3 kali ya terakhir engkau. Datang depak ke Roma, engkau makin mangkat aja goncengan mau ngali ben mulai langsung ke terakhir ben ke monduk kok. Marah bukti akiban. Ben pah bojeng si mulia apa? Keng bojengan engkau si mabeli ben. Buru apa? Buru, pacau. Mun itu musengko, pabeli ben kok ben. Ongku nak bandel gedul gitu, ya Allah mantar tak buru, lepas siapa sih nyari? Maksudnya kayak nggak boleh kan, buru macam, kayak siapa temu kangkok? Temu kangkok pabeli boleh. Aku punya cara, pun pahalon dari lantai telok, potong nggak bebe, boleh era beda jong, jelek nggak ben kok, beras, abuli boleh waktu. Ada cara, nak bentak montu. Lemun pun apa benda ben pernikahan nak pak, langsung nak kuda irupah nggak dia. Beremajan anak positif montu pun saya tahu. Ayo juga bakal kata aro. Si alak kombian, si malarat kombian. Si mata ada anak, si kalau komen HP, yakin kombian, negu HP gini bagus ke anak. Oning sambian, jauh muka nak anak HP gini. Si nggak berak kombian, si nyari pesen, kombian si tombo itu sana pak. Bila najan gula motor, mun tak sanggup sambian, si ngaji ke swarga, cek bidabit ke pulau kombian, tuli bel balaki pak. Kika pondok, cek buang ban serobot. Tina mau tak pernah ke apa, jadilah biasa. Ini pinter. Ada aku jawab, ada santri pernah aja, ada. Ben tak usah lihat ke santri pak, tak usah. Arwah, de hasil dalam mondok tahunan ya, wak ki mau jaga, isobun benepan. Orang nyantar ini bener pak. Orang nyantar ajar bener. Rekan jan sampean jaga tibi nih mondok. Arwah jadi jaga iya begini nih mondok. Jangan mengam ya. Anak mondok 5 tahun, sobu lagi mau jaga, jaga yal sial. Arwah nih mondok beni jaga tibi, arwah jad jaga. Kau lah tukang jaga aja, makin nih jompo. Lakar ngiding bilo kol telok, ya bel. Tet sabida-bida. Aro mari ngebel, si mece bel, ro tedung boleh, mai belum na santre. Cet kula tukang ngajaga, santri bila kadung tedung bah. Mbian kan tak toman geger diri lencak, makai leso tedung, tak geger diri lencak, keng mon binder pak. Tedung ning ibu betor, orang kata kerja pak ke pengimaman, perak sarung, nasi cecer ning ibu betor. Lala, itu gue mau jaan, pinter lagian, mon tedung asal lebar, mucak gue cek. Santri tak pakai selebar, lagian jaga-jaga, karena kau boleh jaga, orang yang jagaan santri ini gak boleh paham sampai. Sekanan negu prot semprot, sekacer negu dong bentong. Benih karena keras nih pak, karena kadang santri tedung, robile semprot, aru benih ngiding pak, ngocol jurus kadang. Lezat kau lan pes pada benih kamu. Sepah ngocol ngari ya pak, kipai berngaki ben sekacer ben bilang. Bagi kita ben santri apa ben jeldu. Si aja kan ya pes sila dia terentup tengah na boleh gitu. Bagi kita ben santri mak ni ben ni. Kau le ngojaan jet, sampean mon pon bede potran nah ti. Amit lo nyiloh ti, terus ape cet ta bener apa. Jijak kasial, kini kayak cepuk malam masih bu.
Nanti tani sami muljian sekat dinto sekat rupan apa sih bisa ya toraki. Mancer pada barakah ben manfaatah. Mancer sateja nak foto kaula ben ajunan paringna ilmu sebarakah. Mancer itu tia ki nak foto seteti lantaran salam dak kareng sepona. Ben aku nada kapeng saben nak renah. Saing ke beda seleras kak ditunya tadi Gusti Allah mun keng lopot je tak usah akinya caretah mun pon lopot cek pah cek ki toro pah buang ke jauh kau le tak niat jongo coba pak keng ced berarti ilmu na gaule kan genik kau ni apa bermo ced la tahun lah kan genik kurang langkau nyon saborah hadan Allah ila subulis salam thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ben bulu du anak bulu dik ai paling lagi kasih lain boleh pasti ada sebut kasih lain iya tak sombong jawabannya benih maksud zaman pas anak itu lagi kan cocok mode gitu marah-marah sila asaren jadi jaga ibu sila asaren benih bulan doa benih korsen ini perengkes saja dia tak ngantos ngidi ngambian bangi dingkol telok di udah mah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sateja sing angkat tanang kak dinto Gusti nyoon rizki lanceng umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkong nyoon rizki istiqamah ben husnul khatimah paleman de kaajunan ngiba iman ben Islam dalam kabadaan ikarida ibn ikaseneng ibn ajunan sateja sing angkat tanang kak dinto Gusti kada selebih ya Rab dari ajunan angin manter sateja tu sanai sabora aben ajunan sateja amal fokus ben ibadah sing angkat tanang muka-muka kaanggep ben katerema ada ka ajunan sateja sing angkat tanang kak dinto Gusti ni te paben matoro acung perenak foto dek kaajunan manter sateja nak foto na sing angkat tanang saceng lanceng ipacumber ben ajunan manter tuli pada pa ben ajunan dek ka cita-cita ben haceteh manter ipakempang sateja urusan ben perkarana ben muka saceng lanceng tonton na ben ajunan nucu dek kasalamatan kacumperan kaontongan ben kapocuran dari tunya kantos dek ka akhirat tak ngampua kia usaha tak ngampua kia lakoh tak ngampua kia ilmu ben pangkat tada se yang pua kia ben sing angkat tanang kak dinto ka angkui macam pernak foto namo ngampua kia belas ni sara ajunan ya rabbal alamin nyoon raksa de ka ajunan dudat se maha belas ben isran pacawaki nak foto na sing angkat tanang kak dinto Gusti dari cema-cema kamelasan pacawaki dari cema-cema kakurangan pacawaki dari kafakiran kamiskinan pacawaki dari kamalaratan Gusti pacawaki dari cema-cema penyakit kasosaan musibah peleih ben kapepeja kong langkong pacawaki dari sifat tera kebenaran ajunan sapen si ketuan penyakit ngemis ada ka ajunan dudat semahani seran muka tulik papangkia bentampen abani paberes seben ajunan sateja si ketuan kaberaan ben karekongan asempe namong dak ka ajunan Gusti muka tulik papangkia ben celan keluar ben kacemangan ben tulik kentek nak kalau ben kacemperan sateja si ketuan takdir cuba muka tulik iyo ka fokus si ampone takdir fokus muka ipatap-tap ben ipatolo sa fokus fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka umul kitab rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyon seborah abdi langsung gak ditu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.